बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 दिसंबर है और बुध का दिन है। बात करेंगे लाहौर डिफेंस फेज 7 वाक़ये के हवाले से। मुलजिम अफनान जो है उसके मेडिकल की दरख्वास्त की थी पुलिस ने और उसकी इजाज़त अबरगुल साहिबा ने दे दी थी। पुलिस की कोशिश थी कि हफ्ते वाले दिन जो है वो मेडिकल दोबारा करवा लिया जाए, लेकिन वो मेडिकल ताहाल नहीं हो सका और शायद आने वाले दिनों में भी उस मेडिकल के ना होने की इतलात हैं। और इसकी बड़ी वजह डॉक्टरों का इनकार है। डॉक्टरों ने क्यों इनकार किया, ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है, और साथ साथ जो मुलजिम अफनान है उसके हवाले से जो है उसके जो वकला हैं, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले दहशतगर्दी की दफ़ा हटाएं, 302 हटाएं और दूसरे मामलात करके जो है वो कोशिश करेंगे जमानत बाद आज गिरफ्तारी की। ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लाहौर में एक और अफनान ने, बच्चे का नाम इब्राहिम है, 14 साल की उसकी उम्र है, और उसने जो है एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या इसी नौइयत का पेश आया है। इस बच्चे ने भी, कम उम्र बच्चा था, गाड़ी चला रहा था, चिंची रक्शे को टक्कर मारी। उसमें 5 लोग सवार थे, 2 खवातीन, उसमें एक सास और उसकी बहू। उनकी हालत तशवीशनाक है, आईसीयू में वो जो है एडमिट हैं। ये सारा मामला लाहौर में और दूसरे शहरों में इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। और अफनान के हवाले से आपको अपडेट भी दूंगा कि अफनान के जो मेडिकल टेस्ट हैं और जो केस है वो अगले साल पे मामला क्यों चला गया, क्योंकि दिसंबर है और दिसंबर में ये मामला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आपसे वही दरखास्त है कि आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। पहले लाहौर में अफसोसनाक हादसा, नौजवान बच्चा, तस्वीर मैंने थंबनेल पे लगाई हुई है, नाम इसका इब्राहिम है। ये बच्चा 14 साल का है और इसने अपने वालिद की गाड़ी जो है वो एक चिंची रक्शे से टक्कर मारी है, जिसमें 2 खवातीन की हालत तशवीशनाक है, अस्पताल में दाखिल हैं। और उनके जो मुद्दई जो बने हैं, जो इन खवातीन में से एक के हस्बैंड और दूसरे के बेटे हैं, उन्होंने एफआईआर में लिखवाया है कि जी ये बच्चा जो है ये गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चला रहा था और इसने जो है मना किया गया इसको तेज़ रफ्तारी से, तो इसने जानबूझकर तेज़ रफ्तार कार जो है वो रक्शे से टकराई, जिसमें मेरी अहलिया और मेरी सास जो है वो ज़ख्मी हुई हैं और दोनों की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। हस्पताल में है, आईसीयू में एडमिट हैं। और इसके अलावा 3 लोग, लड़का इसमें खुद भी ज़ख्मी हुआ है, उसका बाजू भी फ्रैक्चर हुआ है। इसके अलावा रक्शे में 3 सवारियाँ और भी थीं, वो भी ज़ख्मी हुए, मगर उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जो है वो घरों को भेज दिया गया। और 14 साला नौजवान जो है इब्राहिम, इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और इस एफआईआर में जो है इसमें 324 जो कि इक़दाम कत्ल की दफ़ा है और उसके अलावा 320 और 319 की दफ़ा लगाई गई है और ये एफआईआर दर्ज हो गई है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, क्योंकि ज़ाहिर है अफनान की तरह ये भी एक बच्चा है, ठीक है, और उसके अलावा जो है यंग बच्चा है, इसके साथ भी वही हुआ और इसने इसी तरह तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाई, हादसा हुआ और खवातीन, 2 खवातीन जो है उनकी इसने जान को खतरे में डाल दिया। ये सारी चीज़ें हुई और ये वाक़या एक और लाहौर में हो गया। अफ़सोसनाक बात ये है, मुझे खुद समझ नहीं आती, वो आगे चल के अफ़नान वाले आपको अपडेट कर देता हूँ। हम सारे वालिदैन हैं, हमारे बच्चे हैं, पता नहीं वालिदैन क्यों नहीं सबक सीख रहे हैं, मतलब बच्चों के हवाले गाड़ी कर देते हैं। वो अफनान वाला वाक़या हुआ, देखो उसके वालिद को देखो, उसको देखो क्या हो रहा है, 6 लोगों की जान चली गई। ओ भाई, आप अगर अपने बच्चे के हाथ में गाड़ी दे देंगे, तो वो तो बच्चा है, उसको नहीं है इल्म कि वो कितनी ओवर स्पीडिंग कर रहा है, वो किस तरह गाड़ी चला रहा है, उसका वो उतना मैच्योर नहीं है। अल्लाह रहम करे, पूरा पूरा जो है खानदान उसने तबाह कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने बाप को जलील ख्वार कर दिया। लेकिन सबक फिर भी बाकी लोग नहीं सीख रहे, जब तक अपने साथ पेश नहीं आती तब तक लोग नहीं सीखते। इस बच्चे ने भी यही किया। अब वो 2 खवातीन हॉस्पिटल में एडमिट हैं जब तक मेरी ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको सेहत से अल्लाह उनको सेहत दे और खैरियत से अपने घर चली जाए। रिस्क तो इसने उनकी लाइफ की ना, खुदा न खास्ता वो दोनों की जान या उनसे ज्यादा लोगों की जान जा सकती, लेकिन लोग नहीं सीख रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे हैं। मुझे खुद, बहरहाल इस बच्चे पे ये बच्चा गिरफ्तार है और ये सारा मामला जो भी है, बहरहाल ये हो गया इस बच्चे के हवाले से अफसोसनाक बात। लेकिन आपको मैं अफनान वाला मामला बता दूं। अफनान वाले मामले में जी अबरगुल साहब ने इजाज़त दे दी, पुलिस ने जो है वो करवाने की कोशिश की। डॉक्टर्स ने कहा कि, पहले पुलिस ने कहा कि 6 रुकनी बेंच बना था, 6 रुकनी के बाद जो है बन गया 12 रुकनी। उन्होंने कहा 12 रुकनी हमें बेंच कह गया, सॉरी वो अदालतों की खबरें आ रही होती, तो 6 रुकनी बोर्ड बना था
اور پھر جو ہے انہوں نے کہا نہیں جی 12 رکنی ہونا چاہیے، اور 12 رکنی کی درخواست ڈال دی۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جی ابھی ہمارے ہاں ظاہری بات ہے ابھی تو ڈاکٹرز موجود ہیں، اس دن ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹرز پورے نہیں ہیں، اور اس میڈیکل بورڈ میں جو ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا میڈیکل کے بھی لوگ ہوں گے، اور انہوں نے کہا آپ پہلے یہ کروائیں کہ پہلے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں، پھر اس کے بعد جو ہے اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہوگا، اور جو ہے پھر ہم اس کی رپورٹ مرتب کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی وہ اویلیبل نہیں تھے اس وقت ڈاکٹرز، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میری جو اطلاعات ہیں، ہمارے دوست ہارون بھائی رپورٹر ہیں وہاں پہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے ویلاگز بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بات ہوئی ہے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ابھی معاملہ جو ہے اس سال حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وجہ یہی ہے کہ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، اور پھر جو ہے ڈاکٹرز بھی اویلیبل پہلے نہیں تھے، اب ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، تو پھر ایک بار پھر لانے کے لیے ظاہر ہے اس کو پولیس کو ایک درخواست دینی پڑے گی، درخواست دیں گے عدالت میں، عدالت اس کو الاؤ کرے گی، کیونکہ جو ملزم جوڈیشل پہ ہوتا ہے، کسٹڈی میں ہوتا ہے، عدالت سے اجازت لینا پڑتی ہے اس کو کہیں بھی لے جانے کے لیے، تو اس دن ہو نہیں سکا، اب کروانے کے لیے دوبارہ درخواست دینی پڑے گی، اور دوبارہ درخواست دے کے اس کو آگے جو ہے لے جانا پڑے گا، اور اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہوگا، اور پھر 2 جگہوں سے ہوگا، ظاہری بات ہے ہڈیوں کا بھی اور دانتوں کا بھی ہوگا، جو کہ ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور ابھی جو ہے شاید اب جب چھٹیاں ختم ہوگی، عدالتوں کی بھی چھٹیاں، ہائی کورٹس وغیرہ کی کورٹس، لوور کورٹس کی چھٹیاں ہیں، اب جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد عدالتیں لگیں گی، پھر پولیس کو درخواست دے گی، اور اس کا دوبارہ اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہوگا، اور پھر اس کی ریزرو رپورٹ آئے گی، اور پھر فوٹوگرامیٹک اور ان کی رپورٹیں آئیں گی، اور پھر اس کے بعد پولیس اپنا چلان مرتب کرے گی، اور پھر چلان جمع کروائے گی، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے وکلاء انتظار کر رہے ہیں کہ چلان جمع ہو، تاکہ جو ہے پولیس جو ہے اس کے اوپر جو اس کے وکلاء ہیں وہ پھر عدالت میں ان 780A 302 کے حوالے سے کریں، اور پھر اس کی بیل بھی ڈالیں۔ تو یہ سارا اب اس کے جو باقی دوست ہیں اس میں سے 2 جو ہیں وہ فرار ہیں، وہ ابھی تک نہیں آ رہے، وکلاء کے ذریعے رابطے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک جو لڑکا جس کو پولیس نے حراست میں رکھا ہوا تھا، غالباً ابراہیم نام تھا اس کا بھی، تو اس کو بھی جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا ہے، شامل تفتیش کر کے اس سے جو پوچھ گچھ کرنی تھی پولیس کہتی ہے وہ کر کے، اور اس کے بعد وہ بھی گھر چلا گیا۔ افنان جو ہے وہ جیل میں ہے، اور یہ ساری معاملات جو ہے اس کیس کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ مسئلہ وہی ہے کہ جی کم عمر بچوں کی جو ڈرائیونگ ہے بہت احتیاط کریں، وہ اپنی لائف تو رسک کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی وہ خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ خدارا آپ اپنے بچوں کو جب گاڑی یا بائک یا کوئی بھی چیز دے رہے ہیں تو بہت احتیاط کریں، ان کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے لیے بھی بہتر ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے کہ آپ میچیور ہونے تک اسے یا اس کا لائسنس بننے تک گاڑی جو ہے اس طرح باہر اکیلے یا وہ نہ لے جانے دیں، کہ ایسا نہ ہو خدارا کہ وہ آپ کے لیے مسائل کا باعث بنے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ یہ اس کیس کی ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔